آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات لاہور ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔ LA 34 جموں 1 پر 17 جبکہ LA 41 ویلی 2 پر 9 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار، پیپلز پارٹی کے عبدالقدیر چوہان، IPP کے بلال مختار بٹ، جماعت اسلامی کے راجہ سہیل سمیت دیگر امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے۔ LA 34 جموں 1 لاہور میں 5965 ووٹر اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ LA 41 ویلی 2 میں 6410 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔ 3 روزہ عرس تقریبات میں لاکھوں زائرین کی شرکت متوقع۔ سیکیورٹی، ٹریفک، طبی امداد اور صفائی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ عرس کے دوران قرآن خوانی، محافل نعت، سما، قوالی اور روحانی کانفرنس سے منعقد ہوں گی۔ خواتین، بزرگ شہری اور خصوصی افراد کے لیے الگ سہولیات فراہم ہوں گی۔ زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر کا بھی انتظام ہوگا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں مرکزی بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی وفاقی اور صوبائی وزراء اور سینئر افسران پر مشتمل ہوگی۔ قومی پالیسیوں اور اڑان پاکستان منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ پنجاب کی نمائندگی کے لیے مریم اورنگزیب اور مشتبہ شجاع الرحمان کے نام تجویز کیے گئے۔ نامزدگیوں کی منظوری کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ارسال کر دی گئی۔ چاروں صوبے NFC ایوارڈ میں اپنے حصے کے تناسب سے اضافی ٹیکس آمدن فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی کی سیاست کرتی ہے اور خدمت کے میدان میں کوئی بھی نون لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کارکنوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں ہر جگہ سے شیر کی آواز آ رہی ہے۔ LPG پہنچ سے باہر، عوام LNG کو بھی ترس گئے۔ LNG کی محدود درآمد کے باعث تاحال گھریلو نیو کنیکشنز پر پابندی برقرار۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور KP میں 2,06,000 سے زائد نیو کنیکشنز کی درخواستوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ 85,800 سے زائد صارفین کے ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے باوجود کنیکشنز روک لیے گئے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ LPG قیمت 12 روپے 89 پیسے اضافہ، نئی قیمت 254 روپے 32 پیسے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں اوگرا کی نئی قیمت پر بھی LPG کی عدم دستیابی، لوگوں کے لیے سرکاری قیمت پر LPG خریدنا خواب بن گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 380 سے 430 روپے فی کلو فروخت جاری۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے صارفین پریشان۔ حکومت کا غریب عوام کے ساتھ مذاق، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول 12 پیسے فی لیٹر سستا ہوگا، 336 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے کی کمی، فی لیٹر قیمت 392 روپے 38 پیسے مقرر۔ نئی قیمتیں 1 اگست سے 3 اگست تک لاگو رہیں گی۔ ہر آدمی پریشان ہے، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ گورنمنٹ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے جب پہلے مہینے بعد ہوتا تھا، پھر 15 دن بعد، پھر 8 دن بعد، لیکن اب روزانہ ہو گیا ہے۔ ہم کیا کہیں، ہم تو ہیں ڈسیبل، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو پتہ نہیں کس طریقے سے پورے کر رہے ہیں۔ اچھا پورے نہیں ہوتے، یہ پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے اس وقت۔ بڑی گل ہے جی، حکومت کی بڑی مہربانی۔ جدو ودھاندے نے اسلے 5-5 روپیے، جدو سستے کرتے ہیں اسلے 50 پیسے 20 پیسے 30 پیسے۔ پتہ ہے ان لوگوں کو آرمی مارکیٹ میں کتنے کا لیٹر ہے؟ اگر چلو 150 اوپر ٹیکس رکھ کے یہ آگے دے دیں عوام کو تو یہ ٹھیک ہے، ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیں گے تو یہ تو جرم ہے نا۔ سستا کرتے ہیں تو 12 پیسے کرتے ہیں، مہنگا کرتے تو 20-25 روپے کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ مانسون کے چوتھے اسپیل کے پیش نظر واسطہ پنجاب ہائی الرٹ۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت واسطہ پنجاب کا ویڈیو لنک اجلاس۔ بلال یاسین کی دفتری عملے کو بھی فیلڈ آپریشن کی نگرانی کی ہدایت، بولے ڈی سلٹنگ کا عمل اب نہیں رکے گا، اضافی عملہ اور مشینری کی ہدایت کر دی ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں متصل اضلاع کی مشینری اور لاہور واسطہ مکمل معاونت فراہم کرے گا۔ نکاسی آب میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔
पंजाब में सरमायाकारी और तजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वक्त की मुलाकात। बाहमी सरमायाकारी, इक़्तिसादी रवाबित और पायदार तजारती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी कारोबारी वक्त ने वज़ीर आला मरियम नवाज के 17 पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को होम डायलिसिस मशीन के हुसूल में इज़हार दिलचस्पी। अमरीकी कारोबारी वक्त ने भी श्रिम्प फार्मिंग में तावन की पेशकश कर दी। अमरीका पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकत दारों में से एक है। अमरीकी वक्त की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी बिजनेस वक्त से खिताब। बोली, पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है ये मुलाकात मुल्क में नताइज लाएगी। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम पर अमल पैरा है। पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तजारत के ज़ेर एहतमाम सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से ब्रीफिंग सेशन। वज़ीर तजारत चौधरी शाफे ने मुनक़दा ब्रीफिंग सेशन की सदारत की। अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के हुक्काम पर मुश्तमिल 22 रुकनी वक्त की ख़ुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने ज़राअत, तवानाई, मादनियात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। चौधरी शाफे बोले, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल मौजूद है। PHA लाहौर शॉप साइन बोर्ड फीस की वसूली में शदीद नाकामी का शिकार। 5,15,000 दुकानों में से सिर्फ 8,500 रुपये वसूली के दायरे में। सालाना 7.5 अरब रुपए के मुमकिन रेवेन्यू के मुकाबले में सिर्फ 67 करोड़ रुपए जमा। नाक़िस वसूली के बायस तकरीबन 6 अरब 82 करोड़ रुपए का मुमकिन रेवेन्यू ज़ाया। PHA की माली खुद मुख्तारी पर सवाल। बुनियादी आमदन का बड़ा जरिया गैर फाल। दस्तयाब सरकारी रिकॉर्ड के बावजूद लाखों दुकानें फीस नेट से बाहर। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है, इस मुल्क में बिजली वापस लाने वाले वजीर आजम को वोट दी है। काश आप भी ये कहते कि हमने वहाँ पे कराची के अंदर किसी किस्म की रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की है। काश आप कराची के अंदर कोई ग्रीनरी दिखा सकते। मैं चाहता हूं कि कराची तरक्की करे, सिंध तरक्की करे। कश्मीरियों ने मुल्क में रोशनियां वापस लाने वालों को वोट दिया। कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दिया। हम भी चाहते हैं कराची और सिंध तरक्की करे। दुनिया में पाकिस्तान को अमन का सफीर कहा जा रहा है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई फैसल अयूब होकर बोले, आपको मरियम नवाज के जहाज तो नजर आते हैं मगर एयर एम्बुलेंस नजर नहीं आती। आपके वजीर चैनल पर आते हैं तो लोग चैनल बदल लेते हैं। हमसे मुकाबला करना है तो फील्ड में आए। आप हर रोज टीवी पे आके बैठते हैं, हर रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक होता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात किया करें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया करें। वजीर आला मरियम नवाज का एक एक वजीर, एक एक डिपार्टमेंट जब टीवी के सामने बैठता है तो गुफ्तगू करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, आता है तो आपके लिए खुशखबरियां लेके आता है, बात करता है तो मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज ने ये कर दिया। आपके पास भी मरियम नवाज का डिस्कस करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में एहसन बून ग्रुप की कामयाबी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक एहसन अजीज शाही पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। मोहम्मद अरशद हिंजरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं। कामयाबी के बाद एहसन बून ग्रुप के हामिल वकरा ने खुशी का इजहार किया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है, लॉकडाउन के नाम पर हमें हिरासा किया जा रहा है। मार्केट में तजारती सरगर्मियों को फरोग नहीं मिल रहा। यौम आज़ादी जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाने के बाद लाहौर की ताज बरादरी सड़कों पर होगी। अगर आपने पेट्रोल की बचत करनी है तो सरकारी अफसरों का पेट्रोल बंद करें। ताजरों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी, मजीद बोझ नहीं उठा सकते।
पंजाब हुकूमत की डेड लाइन गुजर गई। भाटी गेट अंडर पास ताहाल ट्रैफिक के लिए ना खुल सका। 30 जुलाई तक इफ्तिताह का ऐलान, मगर टीपा मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने में नाकाम। अंडरपास के दाखिली रास्तों पर अब भी हिफाजती बैरियर्स, ट्रैफिक का दाखिला बंद। मंसूबे में ताखीर से शहरियों को बदस्तूर ट्रैफिक मुश्किलात का सामना। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने हल्का PP 172 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का नाम ही खिदमत का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतर मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। मार्ग हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है। लाहौर में निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा वसी कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर भर में निजी स्कूलों का सर्वे मुकम्मल करने के बाद 400 से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स और अकेडमियों का रिकॉर्ड भी जमा किया जा रहा है। PDMA ने मानसून के दौरान सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रिकॉर्ड मानसून बारिशों के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने कम से कम वक्त में नकासी आग को यकीनी बनाया। नूरपुल थल में 27, खारेवाल में 21, चकवाल में 20, गुजरावाला में 12, जंग में 10 जबकि सरगोदा में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान का मजीद कहना है कि रवा साल मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 40 शहरी जाँ बहक जबकि 288 अफराद जख्मी हुए।